রাজ্যসভাও যে বিলতেই जों উৎসাহিত अंथक्काजों जे मो बिल पास खाइमायन बागै जों बेलाय अंथक्का मो बिल सारा भारतबर्षया नर्थ ईस्ट एवं त्रिपुरानो शेष क्लाइसिनानि कैसा बिल बीजेपी तुमानि मो बिल न कासुनान बागै भारतनि विभिन्न राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस विभिन्न राजनैतिक दल those who have opposed this bill we really thank them এবং চিনি নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নি ইনিশিয়েটিভ বাই অরুণাচল প্রদেশ মিজোরাম त्रिपुरा सह पूरा उत्तर पूर्वांचल जे आंदोलन जों खालायगा नुखा चीन और बाहायनो त्रिपुराव नेसुनि ओंगै TSF बो आंदोलन खालायना थांदानि माधव बारिओ गुलिमा जाखा एवं त्रिपुरानि जत्त बरफ चीनी तिप्रासारक ग्याबो जारा बिसिंति खालायबानो बुइनि दफानि बरक रक जोंनो जारा चुबाखा जों बरनो बेलाय हामबाया फारो एवं मो जय बरक रकनि जय मो जों कुनो कयेकजन लिडार और आसुक दंनाय मो चिनि जयया मो बिल ताबुकबो पाइसुगै थांगा जोंनाव कक साइमानिया बीजेपी जदि तेवाइसा क्षमताय फैगाय मो बिल न किन्तु बरक पास खालायनो चेष्टा खालायमानो राज्यसभा बुंनि स्ट्रेंथ करिनि बागै चीनी भाग्य कतर एवं विभिन्न राजनैतिक दल प्रतिबाद खाइमान बागै बर गमनो पास खालायमालिया फियाबा आगामी दिन बीजेपी तेवाइसा फाइबिरकाय चीनी विपद दं होननै जों होनमान मो बिल न विरुद्ध खायना थांदानि ओं त्रिपुरा हास्तेनि बरग्रक किन्तु दफानो साबो हामजा तिप्रासानि बागै साबो दं हानक नारागनन बागै बबो बरक बबो दल बबो नेतारक आंदोलन खाय आबो किन्तु त्रिपुरा हास्तेन बरग्रक गाहाम कायो नुखा मोबिलनि बिसिंतै दफानो फालनाय दफानि बिरुद्धे साबो दं आ बरग्रकनि चेहाराबो किन्तु परिष्कार होननानै जों मा होनो आगामी दिन दफानि बागै साबो काम खाया आ बररं बागै सतर्क दंनान जों उचित कारण तेबो ड्रेगनियान तेबो चाया बिल आगामी दिन चीन ऊपर फाइबानो आ बिल न कासुनान हगाय जों एकताबद्ध भावे कुइला जाति उल पार्टी महाराज प्रद्युत किशोर देबबर्मानि जे स्लोगान मो स्लोगान चलो पाल्टाइनि बीजेपी जाबा बर क्षमताय फाइका आमते आहिनो किन्तु चीनी हानो नारागनान बागै धर्मनगर थेके सिमना थेके साब्रुम समस्त जायगानि बरफ खोयाई कमलपुर टाकारजला हाय जत्त आमचाइनि बरफरक समर्थन खाइनो किन्तु चीनी मो प्रतिबाद सक्सेस जोंखा एवं जों नुखा चीनी मो प्रतिबाद न कासुनान बागै मियाबो सरकार पक्षनि बरग्रक दफानि बिसिंतै तंगैनो नेतांगै दफानो केबेंनान बागै गुंडा बंबं सरकारनि मदद पुस्त बरगनो रुवै चीनी मो आंदोलन न कासुनान चेष्टा मियाबो खालाय दङ मरंनि बिरुद्धे चीनी दफानो हामजानाय बरग्रक चीनी दफान बरग्रक सतर्क दंनान बान्ता दिनैनि मो भिक्ट्री चीनी कन्भेनर चीनी श्रीदाम देबबर्मा जे कक साका सत्तिनो मचिनी भिक्ट्री मो भिक्ट्री न जनगणनि थानी तेबो गाहामकै जों पुसकनानि बागै आगामी 18 तारिखो जे आगरतला रेलिं नाय ओ रेलिओ जतन फाइजाबायदि आबोनो चिनी कक हामबायबारो चिनी कक बरक चैनल न दरो कयेकटा चैनल नबो आं बेलाखेनो खातम थका तिनि तेबो खातम थकजाक जे राज्यसभा जे बिल তিনি
NDA গভর্নমেন্ট অর্থাৎ বিজেপি সরকার যে তুই ফেমেনি তিনি গাवनि ক্ষমতানি জুড়ে যেভাবে বিল পাস খাইনা নেমেনি তিনি বড় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ অংখা আপনি বাগৈ आं फुलियावनो बेलायखौनो हामबाय मारो जे बिरोधी যারা বিজেপি যারা এমপি রাজ্যসভানি যারা সদস্য রগ্ন আপনি বিশিঙ্গ যিনি তামিলনাড়ুনি এমপি রক উত্তরপ্রদেশ তারপরে নিনি ইয়াং শিবসেনা অমাহাইকেনে JDU তৃণমূল কংগ্রেস তাই ওরা নর্থ ইস্টনি সমস্ত যিনি এমপি রক যারা শাসক এবং বিরোধী দল রক বরক যে তিনি যেভাবে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল প্রতিবাদ খাইयै 8 तारिख निस्मि जेभाবে বরক सिरिखौ फेलेमानि बरं न'बो बेलायसिन हामबाय मारो जों बिसेसकै जों 2016 निस्मि मो बिल नुका 19 तारिख जुलाई निस्मि जे बिल যদি পাস হওয়াকায় সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষকৈ ত্রিপুরা রাজ্য কমাই মাথানায় কারণ 1,97,00,000 ফাতানি বরক চিনি হাওয়া যদি না হাবুরি ফैखांखाय ओंखायनो ओरो हिलिक नुइ थांगा बरक बां इलिगेल माइग्रेन्ट एमन संगा बाङै थांगा जेराव जों बांचि दंनानै जोंनि कथि नङै थांगा त्रिपुरा राज्योआव ताबुक बेकारनि संख्या प्राय 9 लक्षनि उपर दङ अ जायगायाव ताबुक चिनि बरक बेकार प्राय 2 থেকে 2.5 লক্ষ दङ ताबुक चिनि खुंथाय बारा बरनो कोनो अभाब बुंथि नङै दंखाबो सानाय नङ तलिया जे अ जायगायाव तिनि अ बिल तुबि फैखांखाय हातानि बरक देव फायनाय अबनो वान सुबिनो जों 2017 नि 15 तारिख জানুয়ারি जों अर राजबारियावनो जों একটা दल गठन खालायगा जे अल रिजनल पलिटिकल पार्टी त्रिपुरानि थानसा खालायै थानाय 8 तारिख फेब्रुवारी 2017 जों एडिसि एलाकायाव बन्द खालायगा आजरा बामफ्रन्ट सरकार चिनो बन्द व्यर्थ खायनार बागै चिनो आक्रमण खालायगा निनि निपेन त्रिपुरा থেকে শুরু খাलायै गोबां मानसिनि যুবকরক आदिनाव आहत হইनाय हास्पातालाव खालायगा আপনি পরে जों अनेक आन्दोलन खायगा एक अबयबो खायगा एनपिडि थानाय 10 तारिख डिसेम्बर जों सारा त्रिपुरा जों रास्तायाव खालायगा আপনি পরে जों अनेक জায়গায় মিছিল মিটিং खायगा আগরতলা শহরে जों আপনি প্রতিবাদ মিছিল খায় নেবেনি কিন্তু ওই বিপ্লব দেবনি সরকার ছিল কোনো ভাবেই আর কুংথাই বারারনা আগরতলা চিনি খুনান ছিল সুযোগ গলিয়া আপনি পরে जों হাইকোর্টে থাকা হাইকোর্টে जों চিনিকা আপনি পরে जों 25 তারিখ খায়गा কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তাকা जों না ইসা কেস লিবাইगा আগামী 26 তারিখ म फेब्रुवारी जों फटो हाजिरा मारनाय এবং আপনি তুই চিনি তাই সাহাইনা হাই পর म বিল তিসরানি বাগৈ চক্রান্ত খাইকা এই চক্রান্তनि বিরুদ্ধে নেসুরংনি আহ্বানে 8 তারিখে जों আন্দোলন খাইকা জানুয়ারি সেই আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও আন্দোলন ও বিপ্লব দেবনি সরকার কোনো কইয়া কোনো লামিয়া বিশেষ করে অরনি এসপি অজিত প্রতাপ সিং আর অরিন্দম সংসেমেনো না ও ডিআইজি কোনো পারমিশন সারানো ডিএমনি পারমিশন সারানো आ दिन माधव पारे बड़ गुली खालायरिका शुधु माधव पारे से अनेक जगह चेष्टा खालायमानि किन्तु जनगण सुच्चा रोंमाबाय आ दिन जों 6 जना बरं जों रक्षा खायना रोंमालिया तारपर ताई बुझु गुन गुन खामु सबचुरे नेकारजनक जे बरक जेभाबे चिनि एम्बुलेंस उपर आक्रमण खालायगा एम्बुलेंस जारा आहत जाक दुखुमान जाक सिलाइनि नल बायबंनि आखो साव जय रइनाय बरं थैया गनाय एसके दास नैनाय खरसा दिया सर आ जागा बिन नेमलेट लाइट दरका गथायबो अत्याचार किन्तु बिन ताव कोनो शास्तिया बरंच उल्टा चिनी स्टूडेंट लिडारनि उपर ताव केस आबुनि पर 30 तारिख जों आबुनि प्रतिबाद खायगा जेहेतु 8 तारिख खायगा राज्यसभा जायगार কোনো অবস্থায় যেন বিল পাস খাইমেতে কিন্তু আজরাও কামুকা অন্য জায়গানি ফুটুনো ডাইভিং খাইনাই তুমি হ্যালো চাইনা বাই বাই ইন্ডিয়ার বুম রুইনাই চিনি তাও 3-4 जना লিডারও তাও কেস খাইলো কাজেই ম খুবই আন্দোলন অ জায়গাও যদি মাসা যদি কোনো লিডার যদি রমজা খানকায় বিপ্লব দেবনি সরকারনি কঠিন পরিস্থিতিও সম্মুখীন না নাই অবনি জবাব মার নাই এবং বিনি লগি যে তংনাই আইপিএফটি সরকার ওর যে চুপচাপ খাইতো মানে শুধুমাত্র রাংনি লুকবাই এবং অ আন্দোলন দমন খাইজাবাকে যে চক্রান্ত খাইমানি এই চক্রান্ত তিনি টাকার জন্য পরিষ্কার রাখা বরং নকলিয়া এনসি দেবরমানি জনসভা বরং নকলিয়া বরং নুকা আত্মহর যখন নরেন্দ্র মোদী যখন ফাইগা আ দিন বরক দিক্কার জানকা 9 তারিখ কিন্তু বকার থাঙি নাই আরাম খাসু তুমি লাচিনা নাংমানি যে বিল চিন বাকে ভারত যে বিল নতুই নাই তিনি পশ্চিম আসাম বক্তৃতার পূর্ব খানাই দङ
जैसे कमें लोरा लागू खाई जैसे कमें बिल पास खाई आ जगह वो भाई क्या रासु तुम्हें किना बड़ी बगे चिंकनो बेला केनो दिक्कत जानो एवं तीन हम भाई मारो चीनी जरा और चीनी आंदोलन सिंह जरा साहाଯ୍য खाई रो एवं बुसकाने 18 तारीख महाराजनी रिंगमाबाई एवं चीनी मुभमेंट एगेन्स्ट सिटिजेन एमेंडमेंट बिल जे रिंगमाबाई जे आगरतलाव जे रैली मास रैली मेसिव रैली और रैली हो जों बायरेनि नर्थ ईस्टनि लिडार तुगनाय आज रैली बो नोंनि बिसिंति नरते काहांगे प्रचार खायो चीनी बर रक्ते फाइतुं चीनी थानचानते फुन फाइतुं नोंना हामबाय।